architecte et artiste peintre. Nous sommes présents ici à la galerie Living for Art, qu'on remercie énormément pour cette belle exposition. J'expose parmi une vingtaine d'artistes et ça me rend tout aussi fière. Et si vous voulez bien, je vous présente les 4 œuvres que j'ai ramenées avec moi exceptionnellement pour cette exposition. Donc mon premier tableau qui s'appelle Rivière est un tableau avec une technique de la résine colorée. Le second tableau, le thème de la rivière, il s'appelle Oued Souss parce qu'il a été réalisé à Agadir. Donc on voit un peu les couleurs de l'arganier et de l'olive verte. Le troisième tableau, c'est une technique acrylique sur toile et il s'intitule Noun. Donc on voit bien le Noun, et comme je m'appelle Nzha, le Noun me tient pas à cœur. Et le dernier tableau, il est avec une technique cire plus acrylique. Donc il est intitulé L'envol. On voit un oiseau qui s'envole et donc c'est l'envol. Et avec le thème de la délivrance, donc l'oiseau s'envole une fois qu'il est libéré et délivré. Je vous remercie bien fort. Bonjour, je suis Nargis Lamrani et je participe pour la première fois aujourd'hui à une exposition collective à Casablanca. La galerie Living for Arts a choisi comme thématique la délivrance et à cette occasion j'ai choisi de participer avec 3 tableaux abstraits faits à base de techniques mixtes. Ces tableaux sont vraiment le fruit d'une démarche complètement instinctive puisque pour moi la peinture c'est un moyen de m'exprimer, de m'évader ou de donner forme à un sentiment que l'on ne peut extérioriser autrement que par le dessin.
Mes tableaux sont vraiment le canal entre le conscient et l'inconscient et à vue des circonstances actuelles, la thématique délivrance prend vraiment tout son sens. D'abord la crainte, puis la peur et ensuite, enfin, cette délivrance, cette liberté qu'on attendait tous, qui se reflète sur mes tableaux, soit par des textures, des couleurs qui se croisent avec des symboles, des schémas, des messages et des formes que je vous invite à venir voir de plus près et à venir bien sûr encourager les autres jeunes artistes marocains. Merci beaucoup. Chlaoui Monia, artiste peintre autodidacte. Je suis de métier radiologue. Je suis native de Rabat. Par le biais de la Médina de Rabat, ses couleurs, ça m'a permis d'avoir une enfance riche en couleurs et de m'ouvrir vers le monde de l'art que je n'ai pratiqué jusqu'à ces 10 dernières années. J'ai passé en revue plusieurs manières de peindre. J'ai peint à l'acrylique, à l'huile. Maintenant, j'utilise des techniques mixtes où je trouve mon bonheur. J'ai passé en revue la nature morte, les fleurs, les visages, le monde, les paysages et le corps humain. Et puis, j'ai atterri dans le monde de l'abstrait, un monde qui me permet d'être libre, de peindre, de voir mes états d'âme, mon humeur à travers mes toiles. Bonjour, je m'appelle Meriem Kssous, je suis ingénieure des ponts et chaussées et je suis artiste peintre. J'ai toujours aimé l'art, mais c'est depuis quelques années que j'ai commencé à pratiquer de façon plus disciplinée, en essayant de maîtriser plusieurs techniques, plusieurs médiums. Et donc je suis très très contente de pouvoir exposer mes œuvres pour la première fois dans une première collection qui mélange un style un peu cubique avec beaucoup de couleurs, beaucoup de couches, où j'essaye de représenter les mouvements de l'âme, donc qui peuvent être très très harmonieux de l'extérieur mais très mouvementés de l'intérieur. Et j'ai nommé ma collection, mes tableaux avec des noms de villes parce que j'ai été beaucoup inspirée par les mouvements de la ville, donc dans les petits détails où il se passe beaucoup de choses. Mais quand on voit la big picture, donc l'image complète, on voit beaucoup d'harmonie et beaucoup de beauté. Et voilà, donc le thème de l'exposition c'est la délivrance et à travers mes toiles j'essaie de délivrer beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations, beaucoup de choses qui sont difficiles à dire avec des mots, mais qu'on a beaucoup de plaisir à montrer sur des toiles avec des palettes de couleurs. Voilà, je vous invite à venir jeter un coup d'œil dans la galerie Living for Art et au plaisir de vous y retrouver. ميرا زعمان أول مرة كندير هاد l'exposition كنشارك فيها في Living for Art. أنا جو في دو لا جيومتري ساكري اللي هي كيسميوها l'empreinte de Dieu واللي هي موجودة في الكوسموس، موجودة في لا ناتور، موجودة في l'être humain. وجو في واحد لاغ سميته أنا coaching with art وهو رسالة، c'est un message اللي je veux partager avec les gens. وهو هذا الطابلو اللي ورايا سميتو لايف بيربس، هدف الحياة. وهذا الطابلو هو من الولادة إلى الممات، ملي أي إنسان عنده ان بيبي كيكون هدية. ثاني شيء ملي كيوصل الدري عمره 4 سنين 5 سنين اللي كونديسيوني par la famille, la société et l'école. On lui donne plus d'informations qu'il faut, on ne le laisse pas s'exprimer avec innocence. بعدين كتحتم عليه الحياة باش يكون ناجح في حياته. donc واحد كينجح واحد ما كينجحش. Après c'est la famille, après c'est le matériel اللي الإنسان كيكلف على نفسه وكيبقى محبوس في payer les crédits et les dettes. إذا يوصل الإنسان واحد العمر كبير في العمر وكيمشي ليه كاع المعلومات ولي زيكسبيريونس واللي قرا في الحياة ديالو وكيضيع، كتمشي عليه الحياة وهو ما عرفش كيفاش يستعمل الوقت ديالو. وهي هذاك لو ميساج ديال اللي فيها الوقت لي بوين دانتيروغاسيون، يعني انه الانسان كل واحد مسؤول على الوقت ديالو فين كيستعملو. ان استعملو في حاجة بوزيتيف ترجع عليه بالنفع فهو المستفيد، والعكس
هو الخسران وكنتمنى لكل واحد انه يعرف فين كيستعمل الوقت ديالو. شكرا. Bonjour, Dera Rizlan. Je suis ravie d'exposer la galerie d'art Living for Art qui nous a donné la chance ou l'opportunité d'exposer nos tableaux à travers nos émotions et tout ce qu'on ressent. Mes toiles, c'est l'émotion d'un instant, l'émotion d'un moment. Donc qui reflète justement le thème de la galerie, de l'exposition qui est la délivrance de l'émotion, la délivrance de nos énergies positives à travers de l'art. Donc mes tableaux, chaque tableau reflète la femme, ce qu'elle dégage comme énergie positive, ce qu'elle dégage comme émotion positive et espoir, l'affirmation de soi à travers par exemple ce tableau qui est par exemple mon tableau qui reflète la force de la femme qui est à travers tout homme, donc son père, son frère, son mari qui va lui donner la force de s'affirmer ou l'énergie positive qu'elle a pour s'affirmer, l'enfant par exemple qu'on a été qui dégage une délivrance, la délivrance qui est un sentiment honnête et un sentiment spontané que nous avons tous en nous et qui nous encourage à avancer. Et j'invite toutes les personnes qui visitent la galerie avec toutes ces belles couleurs et tous ces artistes qui exposent de voir chaque énergie que reflètent ces tableaux avec toutes les couleurs, avec l'émotion d'une délivrance positive et d'une énergie positive qui peut l'amener à l'au-delà. Loubna Ben Chkroun, artiste peintre, autodidacte, je suis agent d'assurance comme métier et aujourd'hui je suis heureuse de partager avec vous cette exposition à Living Art. Une exposition magnifique qui unit un ensemble d'artistes. C'est agréable de se retrouver après Covid, c'est agréable de retrouver l'ouverture et nous sommes réunis dans la joie et nous souhaitons recevoir les gens, les amateurs pour nous juger peut-être ou nous dire leur ressenti. On a exprimé ce qu'on voulait à travers ces toiles. إيمان عزوزي سعيدة بالمشاركة ديالي في هذا المعرض اللي هو فرصة باش نعرض اللوحات ديالي اللي كتهتم غالبا بالمدن وبالمعمار المغربي القديم والتناغم ديالو مع الطبيعة المحيطة به. كنهتم بالمناظر الطبيعية وبالخصوص بالنباتات. هذا المعرض هو فرصة لقاء مع فنانين آخرين يعني جوج وجهات يعني كنتلاقاو مع الشخص كاين واحد الحوار يعني زوين بزاف مع الفنانين اللي كيهتموا ولا كيخدموا بتيارات فنيه مختلفه وهو ايضا اكتشاف لروح الفنان من خلال اللوحات اللي عارضها وكيكون هناك مقارنه ما بين صيغتين وهذا شيء جميل جدا. Je m'appelle Lina Soubaï de Fès. Depuis très jeune, j'ai fait des cours de peinture et de dessin. Et par la suite, j'ai découvert un nouveau don qui est la sculpture. Et aujourd'hui, j'expose 3 sculptures sous le thème de la femme dans toutes ses dimensions. Merci. Première fois qu'on a exposé à Casa. Et aujourd'hui, c'est la première fois que j'expose à Casa. J'ai déjà exposé auparavant à Fès et aujourd'hui, c'est la première fois. Bonjour, bienvenue à Loft Art Gallery, c'est Mounia Hassar, artiste peintre. C'est ma deuxième exposition à Casablanca. Ma première exposition était il y a 2 ans à Rio de Janeiro. Et derrière vous voyez mes tableaux, ce sont des tableaux qui sont faits en acrylique sur carton. Et c'est de l'art cinétique, c'est un art qui a été développé dans les années 60. Et en fait, ce tableau, vous pouvez le voir de différents angles avec différentes couleurs
en fonction du déplacement dans lequel vous faites. Soit vous êtes à droite, vous allez le voir rouge et jaune, soit vous êtes à gauche, vous allez le voir jaune et vert, en fonction du tableau. Merci beaucoup. Bienvenue à l'exposition qui va se dérouler jusqu'à fin décembre. Maryam El Alaoui, artiste peintre. C'est ma première exposition après le Covid. Et la thématique d'Yali pour l'exposition, c'est l'éveil est un choix. Pourquoi cette thématique? On a vécu quand même une période assez mouvementée. Je dirais chaotique, لأن عشنا في الconfinement, عشنا post-confinement, donc c'est vraiment le chaos dans notre vie. Du coup, j'ai voulu représenter ça par des tableaux et dire aux gens, c'est un message que je lance aussi, que l'éveil est un choix. On peut le vivre comme difficulté, mais on a le choix aussi de le vivre comme une opportunité d'introspection. C'est un travail sur soi extraordinaire et qui commence par une connexion à soi-même pour aller à une connexion à d'autres et une connexion à l'univers et au divin. Donc, il y a toujours cette notion d'énergie positive, soit lumière, soit le sombre, et on a le choix de choisir la lumière ou le sombre. Donc j'invite les gens à venir voir les tableaux et surtout de se poser cette question. Est-ce qu'on vit notre vie en choisissant de voir la lumière ou on la choisit en voyant le sombre? Et vraiment le choix est à chacun de nous. Et j'espère que tout le monde va s'orienter vers la lumière. أنا أول مرة كنشارك في Living for Art وهذه المشاركة ديالتي ساحت ليا باش نتعرف على بزاف الفنانين وباش نعرض لي طابلو ديالي. لي طابلو ديالي بلي سميت عنده سمية الديانا سي انو ارتستيك والديانا كتعني لي هي البارادي. بارادي كنفسروها بالسينيغالي بلونو سينيغالي الجنة. هاد اللوحات ديالي ملي كنبدا كرسام عندي بحال غادا نبدا بحال غادا نكتب واحد القصه يعني الا شفتي وتمعنتي في لي طابلو ديالي كتبدا لك واحد القصه فيها بدايه ونهايه. وهاد لي طابلو كنت من صغري كنقرا الكاتب شارلوك هولمز اغاثا كريستي ومنهم فاش جات لي هاد الافكار باش نبدا نرسم هاد السوجي هذا. بالنسبه قبل كنخدم بزاف بالزيت باللوحات الزيتيه هاد الاخرين هادو بديت كنخدم بالاكريليك كتعجبني بزاف لان كيعجبني الخدمه ديالها. ولو وكان ملي كنرسم كنبغي ضروري اي طابلو كنخرج منه لا ليميير حيت لا ليميير هي منبع الحياه. فوالا وكتعجبني رسم الطبيعه رسم المراه اللي كتدل على الطبيعه وسي لان المراه بحد ذاتها بحال الطبيعه يعني مره فرحانه مره ما فرحانه بحال الفصول الاربعه. كنوجد المعرض ان شاء الله غادي يكون انا والاخوان الفنانين ديالنا بغينا ان شاء الله غادي يكون في الصويره المعرض الاخر ديالنا. كنشكر هبه بريس على هذا اللقاء الجميل. فهذا المعرض هو كيشرفنا بواحد العديد من اللوحات. اكيد لي شرف انني نشارك في هذا المعرض الجماعي اللي كيعطي واحد الرؤيه جميله على المستوى الفن الحديث او لا الفن المعاصر واحد الاساليب واحد التقنيات الجيده. فبالنسبه للوحه ديالي لاطراس دونك يعني هذا العنوان هذا كيعني لنا اننا كنعطيو واحد لا ريفليكسيون ديال الحياه ديالنا بواحد الطريقه تشكيليه تجريديه معاصره. فانا استعملت واحد التقنيات كثيره منها تقنيات مختلطه بواحد الاساليب اللي كتزاول في واحد اللحظه فنيه الفنان التشكيلي. شكرا بزاف. C'est Shahina Zeliashkouri, architecte de formation et artiste de cœur. En fait, aujourd'hui, vous êtes les bienvenus. Je présente aujourd'hui dans la galerie Living for Art 4 tableaux, un diptyque et 2 autres, sur le thème de la délivrance, une libération totale de l'âme. Je vous laisse découvrir ça. Je vous laisse découvrir ça en fait. Pour résumer mes tableaux en une seule phrase, c'est la vie, c'est naturel. J'ai pas voulu perfectionner mes tableaux, j'ai voulu garder
bombarder des veines et des cassures pour montrer que la vie n'est jamais parfaite. Il n'y a pas de perfection, mais on est en train de chercher la perfection et de chercher, en fait, et de fixer un but et de fixer un rêve. Comme le titre de mon tableau, Rêve, c'est la vie et le chemin vers l'infini qui est vers votre but, vers votre rêve. Voilà. Merci. Bonjour, je suis Oubella Mohamed, un artiste peintre autodidacte. C'est ma première exposition ici avec de nombreux artistes émergents et bien sûr en compagnie des artistes professionnels. Pour cette exposition qui traite le thème de la délivrance, nous les artistes ici, chacun de nous bien sûr avec son style et sa propreté technique, décrit ces moments de délivrance à travers différentes œuvres. On trouve par exemple de l'abstrait, du surréalisme, de l'expressionnisme et de l'impressionnisme aussi. مساء الخير عليكم. انا اليوم اول مره نشارك في اكسبوزيسيون ديال ليفينغ فور ارت، فانا فرحانه بزاف. لوحاتي اليوم هما مختصهم لجميع الاشخاص الذين يعانون من مرض السرطان، وبالخصوص مرض السرطان عند النساء، لانها فيها معاناه بزاف. وبدوري كفنانه اريد الا يشعرن باختلاف بينهن وبين النساء العاديات. وكذلك اريد ان اشير ان المرض السرطان ليس مرضا معديا وليس شر، بل هو ابتلاء، ويجب علينا ان نرى الامور على طبيعتها. وبدوري كفنانة أشير إلى ضرورة البهجة والفرح وأنه مهم جدا أنك تغلب على الأمر بأي طريقة. ما تخليش المرض يتغلب عليك، سانو خصك تغلبي عليه بأي طريقة. وكاينين بزاف ديال الطرق، لا ليكتورة، أهمية القراءة، أهمية الموسيقى، أهمية الإيجابيات، إيجاد طريق. وكذلك أشير إلى التغيرات التي كيحصلوا في الشعر، أنه ماشي مهم إلا ضاع لك الشعر، أهم أنك تخرجي من هذا المرض بفوز تربحي. السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الخاص هو امل الحلو. انا رسامه طبعا، ولكن الاصل كنعمل المهنه البيولوجيست، ام لثلاث اطفال. كنت طبعا تنحب دائما نعمل الرسم ولكن بالقلم. هذه تقريبا 12 سنه فاش بديت كنعمل الرسم باللوحات بالاكريليك. فبديت الشيء اللي يعجبني كثير هو انني كنحب نعمل النطاق ديال الامبريسيونيزم، يعني ماشي يعني الشكل كنعطيه اللون، هذا هو الامبريسيونيزم. فهذا المعرض هذا اول مره تنشارك في هذا المعرض، ولكن ماشي اول مره في حياتي الفنيه. انا كنت ديجا كنت عملت معرض في كوريا الجنوبيه، كانت تما هناك زوجي كسفير الله يرحمه السي محمد الشرايبي. ومن بعد ما جيت هنا للمغرب بديت بديت كنعمل لوحات اللي عندها علاقه مع الحياه او الحاله النفسيه اللي كنت نعيشها. فمع الوقت قلت ان نعمل شي حاجه اللي تكون عندها علاقه مع الفرح، مع الموسيقى. فاول لوحه عملت هي اللوحه على البيانو، ومن بعد بديت كنعمل لوحات فيما يخص الرسامين، يعني الموسيقيين. ولا لاحظتوا في هاد اللوحات كلهم اللي عندي طبعا كتكلم عن الموسيقى. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هذا الرسم يكون يعجب الزوار ديالنا هنا اليوم. وهي بكل صراحه كل لوحه عندها وضعيه وعندها طبعا حكايه موراها، فنتمنى على ربي سبحانه وتعالى ان هذا الشيء يعجب الجميع. Je suis l'artiste peintre العز عبد الله، الفنان محترف تقريبا لمدة 20 عام. Je suis un peintre autodidacte. واليوم تنشاركوا في هذا المعرض ديال في هذه لا غاليري ديال ليفين ار. C'est une occasion vraiment super et formidable باش نتلاقاو مع لي كوليغ الاصدقاء ديال الفنانين التشكيليين، وفي نفس الوقت نتلاقاو مع محبي الثقافه والفن. بالنسبه لي تنشتغل على المراه
المرأة كموضوع وتنحاول بمعنى اني تاثرت بالحلقه، تاثرت بالثقافه الشعبيه المغربيه، فانا تنخدم على الاسطوره وتنخدم على الاسطوره وتنخدم على المراه. والمراه بالنسبه لي المراه المغربيه، انا بالنسبه لي سوفا من اجل نساء العالم، وتنحاول انني نبين في الاعمال ديالي التشكيليه الجماليه ديالها، ولكن حتى القوه ديالها. فالنساء في الاعمال ديالي هما كما تشوفوا كاين هناك صمت ولكن الصمت فيه نوع من البوح. تنخدم على الرمز سو بانتير، نقدروا نقولوا سو بانتير سامبوليك، نقدروا نقولوا سو بانتير تاثرت بعض كما بما انني فنان اوتوديداكت، فقريت بزاف وتاثرت بلا رياليتي ماجيك ديال الكتاب ديال الامريكا اللاتينيه. فبالنسبه لي انا ترسم، تقدر تقول بان جو ان ميليتون اللي تدافع عن القضيه ديال المراه المغربيه، لان المراه المغربيه تستحق بكل صراحه، تستحق كل خير. فانا تنوجه تحيه ديالي ان انا ترسم المراه. وتسولوني احيانا تقول اودي علاش ترسم المراه؟ فبكل صراحه المراه هي بنت الدرب، هي اللي خدامه في الطوبيس، هي الفرمليه، هي الدكتوره. فانا سعيد وتنشكر ليفن فور على هذا المعرض، وتنتمنى ان الزوار المغاربه هذه فرصه ان الحمد لله ما بقاش تفتحت الابواب، نتمنى انهم يجيو باش لان عامين وحنا ما اشتغلناش. تتمنى انهم يجيو يشوفوا ويخرجوا من الدار على الاقليه ويشوفوا الجماليه ديال الاعمال التشكيليه اللي كاينه، لان هناك العديد من المدارس التشكيليه كاينه هنا في اللي مشاركين. J'ai le plaisir de participer dans cette exposition intitulée Délivrance à travers mes créations, libération, résilience, renaissance et éclosion. Les thématiques sont cohérentes avec celles de l'exposition. Je vous laisse naviguer entre les différentes toiles et surtout je vous laisse faire une lecture profonde à travers les différents traits et couleurs. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.